अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार डिप्रेशन होता क्यों है। और डिप्रेशन क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है, टीन एज में हो रहा है, और पढ़ाई जो कर रहे हैं उन बच्चों में भी हो रहा है, लेडीज़ में भी हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको जानेंगे, और जो है हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला किस तरीके से जो है हमें अल्लाह ताला ने दुआएं भी सिखाई हैं और हमें बताया भी है। तो देखिए, डिप्रेशन को एक तो अपने ऊपर हावी नहीं करना। जो लोग ये सोच लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, बेमकसद है और मेरा कुछ नहीं हो सकता, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है सेहत से, या फिर जो है हमें जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या हमसे अल्लाह ताला कोई चीज़ छीन लेते हैं जो हमें बहुत पसंद होती है, तो हमें क्या होता है, हम जो है मायूस हो जाते हैं। और इतने मायूस हो जाते हैं, जब उस मायूसियत को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और देखिए, शैतान का दूसरा नाम भी क्या है, मायूस है। शैतान का लफ्ज़ी मायने है मायूस। तो जब हम मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, तो फिर हमें डिप्रेशन जो है पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तो जो लोग अल्लाह ताला से, जब हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला से राज़ी हैं, और अल्लाह ताला कोई चीज़ ले ले और कोई चीज़ दे दे और कोई चीज़ ले ले, उस चीज़ से भी राज़ी हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर जो अल्लाह ताला हमें कोई चीज़ हमें दे देता है तो हम जो है खुश होते हैं। लेकिन अगर जो अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ ले लेता है, या हमें थोड़ी सी भी आजमाइश में डालता है, तो हम जो है डिप्रेशन में और मायूसी के शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, और हमारी लाइफ जो है हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, अल्लाह ताला हमें जो है हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला टेस्ट कैसे लेंगे, फिर कैसे हम अल्लाह ताला के करीब जाएंगे। बहुत सा इंसान ऐसा होता है, गाफिल होता है, और वो जो है अपनी गफलत में ही पड़ा रहता है। वो ये सोचता है मैं जो अमल कर रहा हूँ ये बहुत अच्छे मेरे काम है, जबकि वो अल्लाह ताला उसको हिंट देता है। कभी कुछ चोट लग जाती है उसे छोटी सी, कभी अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाता है। कभी कभी हमें परेशानी इसलिए भी आती है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, और कभी कभी हमें जो है टेस्ट बतौर भी अल्लाह ताला आजमाते हैं, और कभी कभी हमारी गुनाहों की भी अल्लाह ताला सज़ा यहीं दे देते हैं हमें दुनिया में। और क्योंकि देखिए, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके लिए आखिरत तो है नहीं, इनकी ज़िंदगी तो ख़त्म है। इनको जो मौत आ जाएगी ये तो फ़ना हो जाएंगे बस। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है और दोज़ख भी रखी है, कि तुम वो किसके लिए, इंसान और जिन्नात के लिए रखी है, कि अगर जो तुम अच्छे अमल करोगे, अल्लाह ताला की बात मानोगे, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देगा, बहुत सारे इनाम देगा। अगर जो तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें अल्लाह ताला सज़ा देगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा अमीर होते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं एक खला रहती है, खालीपन रहता है। वो ये सोचते हैं कि पैसा जो है इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, लेकिन फिर क्यों उन्हें डिप्रेशन हो जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, उसको पैसा बनाने की मशीन बनाकर पैदा नहीं किया कि वो पैसा इकट्ठा करता रहे, जमा करता रहे। अल्लाह ताला ने पैसे का इस्तेमाल भी बता दिया कुरान में। तो 4 चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन से बचा सकती हैं। नंबर 1, कुरान। कुरान क्यों? क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी बशर का कलाम नहीं है कुरान। और ना ही, एक तो कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और किसी बशर का कलाम नहीं है। दूसरा, अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। जब ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं, और ये उसने बनाया है जिसने हमें पैदा किया है। ये कलाम किसका है? अल्लाह ताला का है, जिसने आसमान बनाई, ज़मीन बनाया, हमें बनाया। तो कुरान पढ़ने से हमारा डिप्रेशन दूर होता है, उसको समझकर पढ़ने से हमारा डिप्रेशन दूर होता है। और दूसरा, अच्छे लोगों की सोहबत। हमारी, अगर हम ऐसी कंपनी में बैठ रहे हैं जो ऐसी बातें करते हैं ज़्यादातर जो हमें मायूस करती हैं, या फिर जो है हमें जो है डिसअपॉइंट करती हैं, या हमें जो है हमें ऐसा कर देती हैं कि बहुत सी ऐसी बातें करते रहते हैं, उदास बातें, ज़िंदगी से जी नहीं लग रहा, ये इंजॉय करो बस, मतलब अजीब अजीब बातें। तो उनके साथ बैठने से भी हमारा माइंड उनकी तरह हो जाता है और हम भी डिप्रेस होने लगते हैं। दूसरा, हमें जो है हमेशा अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम कभी भी मायूस हो रहे हैं या हम नीचे डाउन हो रहे हैं, तो वो हमें उठा देते हैं ऊपर की तरफ, और हमें जो है हमें खींच लेते हैं। दूसरा, अगर जो तीसरा, नंबर 3, बुरे लोगों से बचना। मतलब बुरे लोगों की सोहबत से बिल्कुल बचना। हमें पता चल रहा है कि वहाँ बुराइयाँ फैल रही हैं,
وہ جو ہے برائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ڈرنکس کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو ہے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ سارے انجوائے کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تم ان کی پرسنل لائف میں گھسو گے، دیکھو گے وہ اندر سے اتنے ڈپریس، اتنے پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت مزے کر رہے ہیں. نہیں، ہاں تو مختصر کی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. تو بہت سے جو ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے نگیٹو سوچنا بند کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بندی ہوں. مجھے اگر جو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، یا میں اپنا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی نہیں پیدا کیا، میری بہت قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، بہت عزت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، بہت وقار ہے میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اپنی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جانیں، اپنی قیمت پہچانیں. اپنا جو انسان خودکشی کرتے ہیں یا بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیں کیا، مطلب ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کی لائف ایسی ہی اللہ تعالیٰ وہ اپنا آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. ایک تو اپنی ویلیو پہچانے، اپنا آپ کو اچھا مانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز ایسے ہی نہیں پیدا کی تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیوں بنا دیں گے، میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. پھر جس فیلڈ میں آپ ہو اس میں ابھرنے کی کوشش کریں. اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اچھا سوچیں، برائی سے دور رہیں. دوسرا مطلب کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہو جائیں. یا ہم اگر جو ہمیں اسٹوری بھی کن کی پڑھنی ہے؟ صحابہ اکرام کی پڑھنی ہے. ہمیں نارملی ایکٹرس کی اور ان کی لائف سٹائل کو نہیں پڑھنا. ان کی لائف سٹائل دیکھو، اتنی تو ان میں ڈیورس ہوتی ہیں، اتنے ان میں بریک اپ ہوتے ہیں، اتنی ڈرنکس کرتے ہیں، اتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا. ہمیں اگر جو پڑھنا ہے تو کس کو پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، صحابہ کو پڑھیں، پہلے نبیوں کو پڑھیں. دیکھیں ان کی لائف، انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کیسے وہ ڈپریشن سے نکلتے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس ٹائم دہشت لگی. پھر اللہ تعالیٰ سے بات کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پرابلمس دور کی. جب راستہ نہیں نکل رہا تھا، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس ٹائم انسان کہنا ہم جیسے تو اتنے ڈپریس ہو جائیں، جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پانی کا فرشتہ آ گیا، وہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تب بھی انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے محبت کرتے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ. تو ان لوگوں کے دیکھیے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا. باپ نے گھر سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، پورا ملک، پورا جو ہے کہنا ہے کہ پورا شہر جو ہے ان کے اگینسٹ ہو گیا، جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا. جب بھی وہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے، اپنے آپ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، جب بھی مایوس نہیں ہے. بہت سے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا. پورے بیمار ایوب علیہ السلام کو دیکھو کتنے بیمار ہوئے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے. تو ہماری تو کچھ بھی آزمائش نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکہ سے نکال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹی دی، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، تب بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے. ان کے والد ان کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لے لیے، تب بھی مایوس نہیں ہوئے. ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی سی ایج میں لے لیا، 6 سال کی عمر میں، تب بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، ڈپریس نہیں ہوئے. اور گھر سے ان کے شہر سے نکال دیا گیا، جو شہر ان کو اتنا عزیز تھا. اور کتنی جنگیں کی، کتنے لوگ، اپنے ہی لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے چچا، ان کے چاچیاں، ان کی بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے تھے، ان کا پورا کنبہ. لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے. صحاباؤں کو پڑھو تو ہمیں جو ہے، پھر ہمیں لگے گا کہ ہم کس بات پر مایوس ہو رہے ہیں، ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے ٹیسٹ میں ڈال دیا جو پہلے کسی کو نہیں ڈالا. تو ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب لوگوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہماری لائف، ہمارے اپنی پرابلم ہمیں بہت چھوٹی لگنے لگے گی کہ ان لوگوں نے کیسے جنگیں کی، کیسے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتے رہے. ہم تو کچھ بھی قربانی نہیں دے رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں جانا اتنا ایزی تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تو آزمائے گا. تو جب بھی ڈپریشن ہو تو پڑھیں، کس سے پڑھیں؟ کس کے؟ صحابہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ جو ہے ڈپریشن سے خود نکلیں گے. آپ کو اپنی پرابلم بہت چھوٹی لگیں گی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ہم جب بھی ڈپریس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سی آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، چاہے آزمائش چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. ڈپریس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وضحیٰ کی صورت بتائی، شروع کی 3 آیت
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला, ये वाली सूरत अल्लाह ताला ने बताई। और एक और हदीस अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें बताई, और मैं अब स्क्रीन पर वो शेयर कर दूँ ये दोनों चीज़ें, जिससे आप वो जो है डिप्रेशन से निकल सकते हैं, डिप्रेशन दूर हो सकता है। लेकिन और जब ज़्यादा दिल परेशान हो तो ये पढ़ सकते हैं, मतलब हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें निकालेगा। सजदों में दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि हम किससे कह सकते हैं, अल्लाह ताला से ही तो कहेंगे ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जब भी कोई परेशानी आ जाएगी, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये बोल सकते हैं अल्लाह ताला, आपके ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो जो लोग परेशान हैं, तो एक तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको जो है ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए जो उनको डिमोटिवेट करें, जो उनको और एहसास दिलाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं हो। नहीं, हमें जो है हमेशा ऊपर की तरफ इंसान को ले जाना है, ना कि नीचे की तरफ, ना कि उनको ये बताना है कि तुम जो हो बिल्कुल कुछ नहीं हो। देखिए, अल्लाह ताला ने ज़मीन को, हमारे ज़मीन में सारे ख़जाने हैं, इंसान, पानी ज़मीन में है, और खाने पीने की चीज़ें ज़मीन में हैं, सोने चांदी सब अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखी, और ज़मीन कहाँ है, हमारे पैरों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने रखी है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मखलूक बनाया, हमारा बहुत आला दर्जा है। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है। पहले अपने आप को पहचानें, अपने मकाम को पहचानें, अपनी इज़्ज़त खुद करें, अपने आप को देखें कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मुझे ज़लील नहीं होना, मुझे रुसवा नहीं होना, मुझे मायूस नहीं होना, मुझसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे अल्लाह ताला को बहुत उम्मीदें हैं। तो अपने आप को जब आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऊपर उठाना शुरू कर देगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।